नमस्ते। मैं सुखप्रीत कौर सेनको गोल्ड एंड डायमंड की तरफ से आज हमारे सेनको के पहले लाइव सेशन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे साथ मेरे कलीग हैं प्रियंका सिंघा और रंजीता दास। आप जैसे देख सकते हैं हम हमारे स्टोर में हाइजीन मेंटेन करते हैं, सेफ्टी मेंटेन करते हैं, सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन करते हैं। आई होप आप अपने अपने घरों में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपनी फैमिली के साथ में हैं। तो आज के जो विषय में हम बात करेंगे वो है ज्वेलरी पर्पस के बारे में कि आपको किस तरह की ज्वेलरी पसंद है, आप किस तरह की वैरायटी पहनना चाहते हैं, आप किस तरह के टाइप्स में पहनना चाहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बताएंगे कि आपके लिए कौन सी टाइप्स की ज्वेलरी अच्छी लगेगी, कौन सी वैरायटी की ज्वेलरी अच्छी लगेगी। तो चलिए आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके फेस के लिए आपको किस टाइप की ज्वेलरी पसंद करने चाहिए तो ये हम बताएंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि हम कोई भी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरह की ज्वेलरी पहने। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम बताएंगे आप अपने लिए किस तरह की ज्वेलरी बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे 5 प्रकार के फेस शेप्स होते हैं। तो पहला नंबर जो है वो हार्ट शेप है। हार्ट शेप एक ऐसी फेस शेप है जिसमें जो ये फोरहेड एरिया होता है वो थोड़ा वाइट होता है और चिक बोन एरिया जो है वो भी वाइट होती है। आप ये एरिया पार्ट देख सकते हैं, चिन पार्ट जी थोड़ा पतला होता है। इस हिसाब से हमें किस तरह की ईयरिंग्स पहननी चाहिए, इस तरह की आप ईयरिंग्स पहनिए जो थोड़ी डैंगलिंग हो, जो थोड़े लंबे तरह की हो, इस तरह की आप ईयरिंग्स पहनिए तो ये आपके ऊपर अच्छी लगेंगी। प्रियंका जी आप इनको पहना के देखिए। चलिए हम ये इयररिंग्स पहना के दिखाएंगे कि ये कैसी लग रही है। इसके साथ हमने नेकलेस भी रखा है जो इसके मैचिंग का है, आप देख सकते हो। इसमें जो कंट्रास्ट है ये जो है ये इसमें ब्लू मीना का टचअप है, आप देख सकते हो, रेड मीना का टचअप है। तो इसका जो प्रोडक्ट कोड है 001, आप अपनी स्क्रीन पे ज़रूर देखिए। इसका प्रोडक्ट कोड है 001। इसका कॉस्ट है 6,75,000 तक अप्रॉक्सीमेटली। आप हमें आज के लिए ये जो ऑफ़र आपके लिए इंस्टेंट रखा है, आपको मेकिंग में 30% डिस्काउंट आज इंस्टेंट मिल रहा है। ये आपका लिमिटेड ऑफ़र है, आप ज़रूर ऑर्डर कीजिए। आप देख सकते हैं ये नेकलेस की जो कारीगरी है इसमें थोड़ा रेड मीनाकरी काम किया गया है। ये नेकलेस को डेकोरेटिव तरह से इसमें जो फिलीग्री काम किया गया है आप देख सकते हैं। ये जो नेकलेस है ये हमारा सेनको का बेस्ट नेकलेस है जिसको रॉयल मिस्ट्री नेकलेस नाम से बोला गया है। इसको पहनने पे आपको आपके ऊपर एक रॉयल्टी लुक आएगा, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लुक्स में किया गया है। नीचे में जो छोटे गोल्ड के बीड्स है वो भी बहुत सुंदर से लग रहे हैं। आप इसको साड़ी के साथ पहने, ये बहुत अच्छे लुक लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो डैंगलर इयररिंग्स है ये लुक के हिसाब से देखिए ये एक बैलेंस लुक क्रिएट कर रहा है जो आपको एक बैलेंस लुक देगा। तो आप अगर इसको पहनेंगे तो एक रॉयल लुक के हिसाब से ये क्रिएट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ज्वेलरी के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि है नेक्स्ट फेस शेप, जो कि है राउंड फेस शेप। राउंड फेस शेप एक ऐसी फेस शेप है जिसमें आपका जो चेहरा होता है वो परफेक्ट राउंड होता है। तो इसमें हमें किस तरह की ज्वेलरी पहननी चाहिए? अगर आप इस तरह के इयररिंग्स पहनेंगे जो थोड़े डैंगलर्स हो, थोड़े दूसरे स्ट्रक्चर के हो, दूसरे शेप्स में हो, आप देख सकते हैं ये इयररिंग्स को जिसमें सनफ्लावर का थोड़ा काम किया गया है, थोड़ा डिज़ाइन किया गया है। तो अब इसको नज़दीक से देखिए, इसका जो बारीक काम है बहुत ही अच्छा है। तो आप अपने स्क्रीन पे देखिए, इसका जो प्रोडक्ट कोड है 002 है। तो आप ये नेकलेस को ज़रूर देखिए क्योंकि आपके लिए ही हम लोगों ने ये इंस्टेंट ऑफ़र रखा है मेकिंग चार्जेस में 30% डिस्काउंट। इसके साथ आप देख सकते हो नेकलेस भी है, इसके मैचिंग की जो इसमें सनफ्लावर का लुक किया गया है जिसको बेल्ट के साथ टाई अप किया गया है, आप देख सकते हो। तो ये बात आपको जानना ज़रूरी है। जैसे सनफ्लावर की जो मैं आपको नेकलेस दिखा रही हूँ उसके साथ इयररिंग्स भी दिखा रही हूँ। फ्लावर हमेशा हमारे अंदर एक इमोशंस लाते हैं, एक हैप्पीनेस लाते हैं हमेशा। तो इसी को
फील करके ये नेकलेस को बनाया गया है। आप ज़रूर अपने स्क्रीन पे देखिए, इसका कोड है 002 जिसका कॉस्ट पड़ रहा है 4,18,000 तक। आप ज़रूर देखिए। इसके साथ एक नेकलेस भी है जो कि इसको हम बेनी नेकलेस के नाम से बोलते हैं। आप देख सकते हो ये जो स्पाइरल काम किया गया है, ये एक आर्ट वर्क किया गया है पूरा, इसको सुंदर से बैलेंस लुक दिया गया। ये जो नेकलेस है ये फ्लेक्सिबल है। इसका जो प्रोडक्ट कोड है 003 है। तो आप ये नेकलेस ज़रूर देखिए जिसका कॉस्ट आपका पड़ रहा है 3,06,000 तक। आप ज़रूर इसको बुक कीजिए क्योंकि ये आप ही के लिए हम लोगों ने ऑफ़र रखा है, इंस्टेंट लिमिटेड ऑफ़र, 30% डिस्काउंट, ओनली 30% डिस्काउंट आपको मेकिंग चार्जेस में मिलेगा। आप ज़रूर बुक कीजिए ये हमारे नेकलेसेस को। तो देखिए आप ये लुक देख सकते हैं, इसका एक कंट्रास्ट लुक किया गया है जो सनफ्लावर के साथ ये बेनी नेकलेस को मैचिंग करके पहनाया है। इसका कंट्रास्ट लुक देखिए, ये बहुत ही सुंदर है। ड्रेस देखिए, अगर आप इसके साथ साड़ी पहनिए, लहंगा पहनिए, इसके साथ बहुत ही अच्छे लुक क्रिएट करेंगे क्योंकि ये जो नेकलेस है ये आपको एक्सक्लूसिव एक ब्राइडल पर्पस के में है। आप देख सकते हो ये जो सनफ्लावर लुक है इसमें एक बड़ा पेंडेंट है जो एक बहुत ही ग्रेस लुक दे रहा है ये नेकलेस। इसकी कारीगरी आप देख सकते हो। इसके जो मैट फिनिश वर्क है, जो नीचे में थोड़े लीफ के वर्क है, थोड़े चेन्स में लीफ के वर्क है जो कि बहुत ही अच्छे लुक दे रहे हैं। आप देख सकते हो इसकी बेल्ट में जो काम किया गया है, जो फिनिशिंग किया गया है रेजी बॉल का, आप देख सकते हो थोड़ा हाई मैट फिनिश में है और फ्रॉस्टिंग के काम में है। जो पास में जो दो फूल है वो देखिए, वो एक अच्छा लुक क्रिएट कर रहे हैं। तो आप ये नेकलेस ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट कोड है 002 जिसका कॉस्ट पड़ रहा है 4,18,000 तक। और आप जो बेनी नेकलेस हम लोगों ने बताया उसका आप स्क्रीन पे देखिए, वो जो कोड है 003 जिसका कॉस्ट है 3,03,619 तक। तो ज़रूर बुक कीजिए। हमारे स्क्रीन पे देखिए, आपको आज ही इंस्टेंट ये आप ही के लिए ऑफ़र है, स्पेशल आप ही के लिए आज के लाइव सेशन में आपको इंस्टेंट मेकिंग में 30% डिस्काउंट मिल रहा है। 30% डिस्काउंट, आप ज़रूर इसको बुकिंग कीजिए। तो चलिए आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो उसी के बीच हम आपको अपना शोरूम्स दिखाएंगे जो कि आप देख सकते हो। और इस तरह की भी आप ज्वेलरी देख सकते हैं। ये हम लोगों ने रखी है। ये लोहरी नेकलेस है, उसके साथ है इयररिंग्स भी है और एक नेकलेस है जो कि एंटिक में है, टेम्पल कलेक्शन में है, वो भी आप देख सकते हो। इसका जो कोड है, प्रोडक्ट कोड है 004 जिसका कॉस्ट है 5 लाख तक। आप देख सकते हो। आप देख सकते हो ये जो है, ये जो नेकलेस है ये आप ओवल शेप के लिए अगर आप ये नेकलेस, ये क्योंकि ये एक लोहरी पैटर्न में किया गया है ये नेकलेस, आप देख सकते हैं एक मीनाकरी का काम किया गया है साइड पेंडेंट में, जो कि जैसे देख सकते हैं पीकॉक में जो कलर किया जाता है ब्लू एंड ग्रीन का, वो इसका बारीकी से काम किया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर में जो मीना है उसका काम देखिए, वो बहुत ही अच्छे से ये बैलेंस लुक दे रहा है। इसका जो प्रोडक्ट कोड है वो है आपका 004 जिसका कॉस्ट है 5,71,000 तक। 5,71,000 तक आप अपने स्क्रीन पे देखिए, इसका जो कोड है 004 है। तो आप ज़रूर ये नेकलेस बुकिंग कीजिए क्योंकि आपको आपके लिए ये इंस्टेंट मेकिंग चार्जेस में हम 30% डिस्काउंट रखे हैं। तो ये आप नेकलेस ज़रूर देखिए क्योंकि आपको इंस्टेंट मेकिंग में 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हो ये जो नेकलेस और इयररिंग्स के जो हम लोगों ने पहनाए हैं ये गुड लुकिंग पे है। आप इसको साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं, आप इसको घर में अगर कोई ओकेशन है उसके साथ पहन सकते हैं, पूजा के ओकेशंस में पहन सकते हैं। इसके जो लोहरी के काम है वो भी आप देख सकते हो, छोटे छोटे जो आपके बॉल्स है, रेजी बॉल्स है, उसके काम किए गए हैं। थोड़ी उसमें देखिए आप मीनाकरी का भी वर्क है, ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव लुक दे रहा है, एक ग्रेस लुक दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ज्वेलरी पर। ये देख सकते हैं आप, ये है आपके डायमंड शेप के लिए
आपकी एक ऐसी फेस शेप है जो आप जिस तरह के भी अगर नेकलेसेस पहन रहे हैं, इयररिंग्स पहन रहे हैं, वो आपके ऊपर अच्छे लगते हैं। तो चलिए ये हम आपको पहना के दिखाएंगे कि ये कैसे लुक दे रहे हैं। चलिए, अगर आप डायमंड शेप के लिए ऐसे डैंगलिंग इयररिंग्स पहन रहे हैं जो थोड़े से लंबे हैं और नीचे में आप देख सकते हैं इसमें झुमका है और नीचे में मीनाकारी का काम किया है। आप सामने से देखिए, ये एक एंटिक इयररिंग्स है जो कि थोड़े लंबे लेंथ में आप देख सकते हैं सामने से। इसका जो प्रोडक्ट कोड है वो है आपका 006। आप ये ज़रूर देखिए क्योंकि ये नेकलेस 9 लाख तक आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। आप ज़रूर देखिए। इसके साथ जो हम लोगों ने नेकलेस पहनाए हैं और सीताहार पहनाए हैं, आप देख सकते हैं ये एक कॉम्बिनेशन है। जो एंटिक में जो नेक पीस है ऊपर में, वो आपके कुंदन के काम से उसको बिठाया गया। आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो कुंदन है वो बिठाए है और उसके साथ जो एंटिक ज्वेलरी उन्होंने पहनी है, आप देख सकते हो। नीचे जो गणेश की व्यू है, जो सीताहार उन्होंने पहनी है, उसमें देखिए गणेश का एक छवि है जो कि हमें ये बोलती है कि हमारे गॉडेस के लिए जो हम लोगों में जो प्राइड आती है, ऑनेस्टी आती है। तो इसके साथ अगर आप थोड़ा लहंगा या साड़ी का कुछ कॉम्बिनेशन पहनते हैं तो वो आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। तो ज़रूर देखिए। इसके जो साइड्स में जो बॉल्स का काम किया गया है दोनों साइड में, जो कि एक पेंडेंट को पूरा डेकोरेट किया गया है, उसमें थोड़े लेज़र के काम किए गए, वो भी देख सकते हैं, लेज़र वर्क जिसको बोलते हैं। और उसमें बीच में गणेश की छवि आप देख सकते हो। इनका जो कोड है 006 है। आप ज़रूर अपनी स्क्रीन पे देखिए। इसका जो कॉस्ट है 9,32,000 तक अप्रॉक्सीमेटली है। आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है मेकिंग में 30%। आप ज़रूर ये ऑर्डर कीजिए, ये बुक कीजिए। आप देख सकते हो ये एक कंप्लीट बैलेंस लुक दे रहा है जो कि आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। आप सामने से देखिए ये नेकलेस को, ये नेकलेस की कॉम्बिनेशन, ये नेकलेस की फिनिशिंग देखिए कितनी सुंदर से की गई, क्योंकि ये एंटिक टच में है। और नीचे में आप देख सकते हैं छोटा सा पेंडेंट दिया गया है जिसमें थोड़े मीनाकारी का काम किया गया है। देख सकते हैं रेड मीनाकारी का काम किया गया है। ये एक आर्ट डेकोरेशन है पूरे एंटिक लुक में। ऊपर में देख सकते हैं आप कुंदन का भी वर्क किया गया है। तो ये आप नेकलेस किसी साड़ी के साथ पहनिए, लहंगा के साथ पहनिए, ये आपको अच्छे लुक देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ज्वेलरी के ऊपर, जो कि है स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप के लिए अगर आप इस तरह की ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी लगेंगे। अगर आप इस तरह के इयररिंग्स जो थोड़े लाइट हो, थोड़े से अलग तरह के हो, देख सकते हैं आप इसमें जो छोटे रेजी बॉल्स का काम किया गया है, ये हाई पॉलिश में किया गया है। आप देख सकते हो ये इयररिंग्स को। तो हम इसको पहना के भी दिखाएंगे कि ये कैसे लगेंगे। आप देख सकते हैं, करीब से देख सकते हैं, इसकी बारीकी काम की गई है। आप ज़रूर ये पहनाइए। और इसके साथ ये नेकलेस भी है, सीताहार जिसको हम बोलते हैं। इसमें एक छोटा पेंडेंट है, जो ऊपर में जो चेन है आप देख सकते हो। ये एक कंबाइंड लुक दे रहा है, एक एक्सक्लूसिव लुक दे रहा है, जिसका ये जो आपका नेकलेस है ये पहनने के बाद आप किसी भी ओकेशन में पहने, ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा। इसका जो कोड है 008 है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए 008 इसका कोड है, जिसका आपका कॉस्ट पड़ रहा है 90,000 तक इसका कॉस्ट पड़ रहा है। आप ये नेकलेस को ज़रूर देखिए। आप आप देख सकते हैं इसको कंबाइन करके ये नेकलेस भी हम लोगों ने बनाया है। ये है चिक नेकलेस, चिक्कम नेकलेस आप बोल सकते हो। ये इसका कोड है 007। आप अपने स्क्रीन पे देखिए 007 कोड है। आप देख सकते हैं इसका जो फिनिशिंग है, जिसकी मैट फिनिश का वर्क है, ये थोड़ा अलग है। आप देख सकते हैं इसकी कॉम्बिनेशन देखिए, इसकी फिनिशिंग देखिए, क्योंकि ये नेकलेस थोड़ा ग्रेसफुल नेकलेस है, जो कि थोड़े पेंडेंट के साथ इसको पूरा अटैच किया गया है। इसका जो काम है आप देख सकते हो, जो
इयरिंग्स है वो बहुत ही सुंदर से इसको डेकोरेट किया गया। इसका आर्ट डेकोरेशन आप देखिए, जो छोटे छोटे जो काम है ये नेकलेस में आप देख सकते हैं। जो चिक है ऊपर से, उसमें जो नीचे यू शेप की जो चेन दी गई है ये आपको एक एक्सक्लूसिव लुक देगी। नीचे में आप देख सकते हैं छोटे हैंगिंग तरह के एक डिज़ाइन किए गए हैं जो आपको एक अच्छे लुक देंगे। और हुई है आप देख सकते हो सामने से दो जो चेन है वो एक साथ जुड़ी हुई है जो एक मैट फिनिश का काम दे रही है। आप देख सकते हो कि ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव लुक है, जो एक कंप्लीट सेट आप बोल सकते हो इसको। आप इसको साड़ी के साथ पहनिए, इसको किसी भी ड्रेस के साथ पहने, ये आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए हम इसका आपको कोड बता दें। इसका कोड है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, 007 इसका कोड है। आप देख सकते हो आपको इंस्टेंट बेकिंग में 30% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आज आप देख सकते हो मैंने आपको ये सारी ज्वेलरीज आप दिखाई, तो आप इसमें से आपको कोई भी पसंद आती है, जितनी भी आपको पसंद आती है आप हमें कमेंट्स कीजिए, हमें मैसेज में कमेंट्स कीजिए। आपके हिसाब से किस टाइप की ज्वेलरी आपको अच्छी लगती है वो भी हमें बताइए। आप देख सकते हो ये नेकलेस अगर आप बुकिंग करते हो तो इंस्टेंट आपको आज मेकिंग चार्जेस में 30% डिस्काउंट मिलता है। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, आपके स्क्रीन पे प्रोडक्ट कोड जाएंगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद है आप ज़रूर हमें ऑर्डर कीजिए, कॉल कीजिए, आपको जो भी अच्छे लगते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, तो इस हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो डायमंड के ऊपर में है। उसके बीच में हम आपको हमारा कैमल स्ट्रीट डिजिग्निया का स्टोर आपको दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, আমি সায়ন আপনাদের সাথে। ওয়েলকাম টু সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড ডিজিগনিয়া শোরুম। হ্যাঁ, এটা আমাদের ডিজিগনিয়া শোরুম, মানে হচ্ছে আমাদের কাছে যে কালেকশন আছে একদম একটি আছে এবং এক্সক্লুসিভ কালেকশন। আপনিও যদি আপনার কাছে এরকমই কোনো একটা এক্সক্লুসিভ কালেকশন রাখতে চান যেটা শুধুমাত্র আপনার জন্য হবে, তার জন্য আপনাকে চলে আসতে হবে আমাদের সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড ডিজিগনিয়া শোরুমে, 22 কামাক স্ট্রিট, কলকাতা 7,16,000। আসুন আপনাদেরকে কিছু এক্সক্লুসিভ কালেকশন দেখাই এবং অন্যরকম কিছু জুয়েলারি দেখাই। আমাদের সেনকো গোল্ডের জার্নি স্টার্ট হয়েছে 1938 সাল থেকে। আজকে আমরা 1938 সাল থেকে আমাদের জার্নি শুরু করে বর্তমানে দাঁড়িয়ে রয়েছি শুধুমাত্র আপনাদের ভালোবাসার জন্য। আপনাদের ভালোবাসা আমাদেরকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। সুপ্রিত আপনাদেরকে খুব সুন্দর সুন্দর জুয়েলারি দেখালো। ইয়েলো গোল্ডের ওপরে সুন্দর সুন্দর নেকলেস, চোকার এবং অ্যান্টিকের কুন্দনের ওপরেও কিছু ওয়ার্ক দেখিয়েছে আপনাদেরকে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সেগুলো আমাদের সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের চিরাচরিত পরম্পরা। আপনারা এই নেকলেস বা এই জুয়েলারিগুলো দেখে আসছেন, বাট এখন আপনাদেরকে আমি এমন কিছু কালেকশন দেখাবো যেটা হয়তো সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের আগে আপনারা দেখেননি, এবং সেই জুয়েলারিগুলো আমরা স্পেশালি সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের ডিজিগনিয়া শোরুমে, আমাদের ক্যামাক স্ট্রিটে যে শোরুমটি নতুন তৈরি হয়েছে সেই শোরুমের জন্য আমরা স্পেশালি রেখেছি। আশা করি আপনাদের কালেকশনগুলো খুবই ভালো লাগবে। আসুন আমরা কালেকশনগুলো দেখি। আমি ফার্স্টেই একটা অ্যান্টিকের কালেকশন দেখাচ্ছি, অ্যান্টিকের ইয়াররিং, যেখানে আপনারা দেখবেন মিনার সাথে কম্বিনেশন করে কত সুন্দর একটা লুক দেওয়া হয়েছে। আমরা ইয়াররিং মানে জেনারেলি চিন্তা করে থাকি একটা পাশা হবে বা ঝুমকো হবে বা এরকম কিছু একটা কালেকশন হবে। এটা সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা কালেকশন, আপনারা দেখতে পারেন। খুব সুন্দর ইয়াররিংটা, এটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছে টোটালি অ্যান্টিকের লুক দেওয়া রয়েছে এবং মিনার কম্বিনেশনটা আপনারা দেখুন কত সুন্দরভাবে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মানে একদম রিয়েল যেটা পিকক হয়, পিককের যে কালার কম্বিনেশন, সেই কম্বিনেশনটা আমরা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আসুন আরও একটা সুন্দর কালেকশন দেখাই আপনাদেরকে। আমরা একটা অ্যান্টিকের ঝুমকো আপনাকে দেখাচ্ছি, এটা স্পেশালি আপনার টেম্পল ওয়ার্কের ওপরে রয়েছে। এখানে খুব সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট ফিগারগুলোকে আমরা হাইলাইট করেছি। এই ঝুমকোটার স্পেশালিটি আপনারা দেখুন, ঝুমকোটার মধ্যে আমরা রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে এখানে ফুটিয়ে তুলেছি। রাধা কৃষ্ণের যে রাসলীলা আমরা যেটাকে স্পেশালি বলে থাকি, সেইটা এখানে হাইলাইট করা হয়েছে। যদি একটু কাছে আনা যায় দেখতে পাবেন কি বাঁশি রয়েছে, কৃষ্ণরাধের প্রত্যেকটা কারিগরি একদম নিখুঁত। আপনারা যদি এরকমই কোনো একটা এক্সক্লুসিভ কালেকশন পেতে চান যেটা শুধুমাত্র আপনার জন্য হবে, আপনাদের চলে আসতে হবে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডের ক্যামাক স্ট্রিট ডিজিগনিয়া শোরুমে। আমি অন্যরকম আরেকটা কালেকশন দেখাচ্ছি, একটা আমি হায়দ্রাবাদি কালেকশনের উপরে নেকলেস দেখাচ্ছি। দেখুন
এটার ওয়ার্কটা দেখুন কত সুন্দর। এখানে আমরা হোয়াইট অ্যান্ড রেড স্টোন ইউজ করেছি। এই কাজগুলো স্পেশালি হায়দ্রাবাদের ওয়ার্ক, এগুলো হায়দ্রাবাদ থেকেই আসে আমাদের কাছে। দেখুন হোয়াইট মতি দিয়ে এটাকে হাইলাইট করা হয়েছে, এর সঙ্গে সাথে ম্যাচিং ইয়াররিংস রয়েছে। যদি কেউ মনে করেন একদম চিরাচরিত ট্রেডিশনাল সোনার গয়না ছেড়ে অন্যরকম কিছু একটু ব্যবহার করবেন বা অন্যরকম কিছু একটু পরবেন, তারা কিন্তু এরকম ধরনের কালেকশন ট্রাই করতে পারেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আমি আরেকটা এক্সক্লুসিভ কালেকশন দেখাতে রিকোয়েস্ট করব, যেটা হয়তো আপনারা কোনো দিনই এর আগে সেনকো গোল্ডে দেখেননি। মানে এটা এক্সক্লুসিভ কোরালের ওপর করা হয়েছে। আপনারা দেখুন কত রয়েছে, লহরি প্যাটার্নেই রয়েছে, 3টে লেয়ার রয়েছে এটাতে। দেখুন কত সুন্দর কোরালটাকে আমরা হাইলাইট করে ট্রায়াঙ্গেল শেপে প্রত্যেকটা কোরাল রয়েছে, তার সঙ্গে ম্যাচিং ইয়াররিং রয়েছে। আপনারা চাইলে বিভিন্ন রকমের জুয়েলারি, একটু যদি অফবিট যারা ড্রেস পরেন বা যারা একটু হ্যান্ডলুমের শাড়ি ইউজ করছেন বা মনে করুন সিম্পল সাজতে ভালোবাসেন, তারা তার সাথে একটা এরকম হেভি নেক পিস পরতেই পারেন, খুবই ভালো লাগবে আপনাদের সাথে। আমি আরেকটা কালেকশন আপনাদেরকে দেখাবো, যে একটা স্পেশাল কারিগরি আমাদের সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের কোকোনাট সেলের ওপরে ক্রাফটম্যানশিপ। কোকোনাট সেলের ওপরে আমরা যে কালেকশনটা আপনাকে দেখাচ্ছি সেটা আপনারা দেখুন কাইন্ডলি। এটা কিন্তু উডের ওপরেই রয়েছে, কোকোনাট সেল। কোকোনাট সেলের ওপরে দেখুন গোল্ডের ক্রাফটম্যানশিপ। আপনারা এই রকম ধরনের অনেক এক্সক্লুসিভ কালেকশন আমাদের শোরুমে দেখতে পাবেন। তার জন্য আপনাদেরকে আসতে হবে 22 কামাক স্ট্রিট, কলকাতা 16। আপনার জন্য স্পেশাল অ্যাপয়েন্টমেন্টেরও আমরা ব্যবস্থা করতে পারি। আপনি যদি অনলাইনে আমাদের এখানে জুয়েলারি শপিং করার জন্য বুকিং করেন, আপনার জন্য আমরা স্পেশাল সিট রিজার্ভ রাখবো। আসুন আরেকটা এক্সক্লুসিভ কালেকশন দেখে নিই। সেলের ওপর একটা জুয়েলারি, খুব সুন্দর একটা কালেকশন আমি দেখাচ্ছি। এই কালেকশনটা দেখুন, এটা শামুক, যেটাকে আমরা মাদার অফ পার্ল বলে থাকি। তার উপরে আপনার সোনার কাজ করা রয়েছে, হালকা মিনা দিয়ে হাইলাইট করা হয়েছে। এরকম ধরনের অফবিট জুয়েলারি আপনারা পরতেই পারেন। কোনো একটা অফবিট কোনো শাড়ির সাথে ট্রেডিশনাল মনে করুন হয়তো সাজতে ইচ্ছা করছে না, বা মনে করুন যারা ওয়ার্কিং লেডিজ আছেন তাদের নিত্য নতুন হয়তো টেস্ট চেঞ্জ করছেন সাজগোজে, বা কারোর কাছে একটা ইউনিক কালেকশন রাখতে চাইছেন, এরকম কিন্তু আপনার একটা কালেকশনে থাকতেই পারে, এরকম রাখা যেতেই পারে একটা কালেকশন। আসুন আপনাদেরকে কিছু ব্যাঙ্গেলসও দেখাই। আমরা তো ইয়াররিং দেখলাম, কিছু নেকলেস সেট দেখলাম, আমরা কিছু ব্যাঙ্গেলস দেখাচ্ছি। এখানে কাইন্ডলি একটু এখানে হাইলাইট করতে বলবো কিছু ব্যাঙ্গেলসে আপনারা সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসে নর্মালি দেখে এসছেন ট্রেডিশনাল বালা বা চূড় বা ট্রেডিশনাল শাঁখা পলা। আমরা এখানেও কিছু কিন্তু এক্সক্লুসিভ হায়দ্রাবাদি কালেকশন বা রোডিয়ামের ওপরে কিছু কালেকশন আমরা দেখাতে চাইছি। একটু কাইন্ডলি দেখুন আপনারা কালেকশনগুলো কাছ থেকে। এই কালেকশনটা দেখুন, যারা মনে করুন টিনেজার্স বা মনে করুন অফিসে যারা ওয়ার্কিং, তারা মনে করুন অন্য রকম একটু কিছু পড়তে চাইছেন, মনে করুন তারা ট্রেডিশনাল জুয়েলারি চাইছেন না, একটু আলাদা রকমের কিছু চাইছেন, তারা কিন্তু এরকম একটা ব্যাঙ্গেলস ট্রাই করতেই পারেন ইজিলি। এরকম একটা ব্যাঙ্গেলস আপনি কোনো শাড়ির সাথেও পরতে পারেন বা একটা মানে ওয়েস্টার্ন আউটফিটের সাথেও পরতে পারেন, খুব সুন্দর লাগবে। যারা মনে করুন একটু অন্যরকম কিছু নিজেদের কালেকশনে রাখবেন, এরকম কিন্তু রাখা যেতেই পারে। আমি আরেকটা কালেকশন দেখাচ্ছি, একটা ব্যাঙ্গেলস দেখাচ্ছি আপনাকে। দেখুন এটা কিন্তু অ্যান্টিকের ওপরে রয়েছে টোটালি ব্যাঙ্গেলসটা। এটা কিন্তু আপনারা ব্রাইডাল পারপাসে ইউজ করতেই পারেন। যদি মনে করেন ট্রেডিশনাল সোনার গয়না ছেড়ে একটু অন্যরকম ইউনিক কিছু আপনি পরবেন আপনার লেহেঙ্গার সাথে বা শাড়ির সাথে, এরকম একটা অ্যান্টিকের কাজ করা ব্যাঙ্গেলস আপনি পরতেই পারেন, একদম অন্যরকম লুক আপনি পেতে পারেন সেক্ষেত্রে। আর একটা জিনিস আপনাকে আমি দেখাবো, এক্ষুনি আপনাদেরকে একটা হায়দ্রাবাদি নেকলেস দেখালাম, আমি বড় একটা সীতাহার দেখিয়েছি। দেখুন তার সঙ্গে ম্যাচিং করে এরকম কিন্তু একটা ব্যাঙ্গেলস আপনারা আপনাদের কালেকশনে রাখতেই পারেন। রেড স্টোনের ওয়ার্ক রয়েছে এখানে, আপনারা চাইলে এগুলো হোয়াইট বা গ্রিন স্টোনের ওপরেও মানে কাজ করা পেতে পারেন আমাদের কাছে। এর জন্য আসতে হবে আপনাদেরকে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড, কামাক স্ট্রিট শোরুম, ডিজিগনিয়া শোরুম, যেটা আপনাকে বলছি ইউনিক। আচ্ছা পলা কিছু একটা আপনার দর্শক বন্ধুরা একজন অনুরোধ করেছেন একটা পিককের শোরুম। হ্যাঁ আপনারা দেখুন কাজটা আমরা আরেকবার দেখাচ্ছি, যে দর্শক বন্ধু এটা পছন্দ করেছেন আমাদের ফেসবুক লাইভ দেখে, আমি আরেকবার দেখাতে চাইছি কালেকশানটা। হ্যাঁ এটা অলমোস্ট আর রয়েছে 40 গ্রামস মতো, এটা 48 গ্রামস মতো রয়েছে। অলমোস্ট আপনারা ধরে রাখুন এটার প্রাইস 2 লাখসের কাছাকাছি যাবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি বলছি আমরা এটা।
এটার কালেকশনটা কিন্তু টোটালি একদম ইউনিক কালেকশন। আপনার কাছে থাকবে মানে একদম অন্যরকম একটা কালেকশন থাকবে। আসুন। হ্যাঁ, আপনাদের দর্শক বন্ধুরা একটা অনুরোধ করেছেন, চূড় কিছু দেখতে চাইছেন। আসুন আপনাদেরকে কিছু এক্সক্লুসিভ চূড় দেখাচ্ছি আমি। দেখুন কি সুন্দর চূড়। এগুলো কিন্তু বিভিন্ন রকম ওয়েট রেঞ্জের মধ্যে আমাদের রয়েছে। মোটামুটি ধরুন 20 গ্রামস থেকে স্টার্টিং রয়েছে, বাট আপনারা একটু হেভি লুকের মধ্যে চাইলে বা হেভির মধ্যে চাইলে আপনারা পেতে পারেন। কিছু এক্সক্লুসিভ কালেকশন আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি। এরকম ধরনের কালেকশন কিন্তু আপনারা আমাদের শোরুমে আসলে আরও দেখতে পাবেন, কারণ আপনাকে আমরা আমাদের কিছু কালেকশন একটা দুটো করে দেখাচ্ছি। এরকম ধরনের কঙ্কন চূড় আপনারা দেখতে পারেন, এরকম ধরনের কঙ্কন চূড় আপনারা দেখতে পারেন। দেখুন কি সুন্দর বলস দিয়ে এটাকে হাইলাইট করা হয়েছে। এগুলো মোটামুটি আপনার স্টার্টিং রয়েছে 20 গ্রামস থেকে, 20 গ্রামস অ্যাভাব। আপনি যেমন ধরনের পছন্দ করবেন, ডিপেন্ড করছে আপনার কারিগরির ওপরে। এগুলোর মোটামুটি ইচ পিসের প্রাইস রয়েছে 1,20,000 মতো। এক একটা পিসের প্রাইস বলছি আমি আপনাদের। পেয়ার নিলে আপনারা ভাবুন ওই 2,40,000 এরকম মতো আসবে। আপনাদেরকে আমি একটা এক্সক্লুসিভ চূড় দেখাচ্ছি। দেখুন একটা এক্সক্লুসিভ আমি চূড় দেখাচ্ছি, এটাকে অ্যাকচুয়ালি খাড়ু বলা হয়ে থাকে। দেখুন এটার মধ্যে বাটারফ্লাইয়ের একটা ডিজাইন রয়েছে। এটা কিন্তু টোটালটাই ইয়েলো গোল্ডের ওপরে রয়েছে, কিন্তু জাস্ট এইখানটাতে একটা মিনা দিয়ে হাইলাইট করা হয়েছে। এবং আমি মিনার কারিগরিটা আপনাদেরকে দেখাবো, কতটা নিখুঁত কারিগরি আপনারা দেখুন, কত সুন্দর প্রমিনেন্ট কাজ এখানে দেওয়া হয়েছে। আশা করছি দর্শক বন্ধুরা আপনাদের ভালোই লাগছে। তবে আরও ভালো লাগার জন্য আপনাদের কিন্তু আমাদের শোরুম অবশ্যই ভিজিট করতে হবে, এটা কিন্তু আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল আমার। 22 ক্যামাক স্ট্রিট, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড ডিজিগনিয়া শোরুম। আমি আরও কিছু এক্সক্লুসিভ চুড়ের কালেকশন আপনাদেরকে দেখাবো, একদম অন্যরকম কালেকশন। দেখুন এখানেও আপনার আইভরি কালার এবং রেডের সাথে কম্বিনেশন একটা মিনা দিয়ে কাজ করা হয়েছে। এটার লুকসটা কিন্তু একদম মডার্ন। আপনারা দেখুন একদম ট্রেডিশনাল চূড়ের যেরকম শেপ হয় তার থেকে একটু আলাদা বেরিয়ে এসে কিন্তু এই লুকসটা দেওয়া হয়েছে। সেমনি এই চূড়টাও দেখুন মিনার একটু হাইলাইট করা হয়েছে মিনা দিয়ে, টোটালটাই একটু অন্যরকম কালেকশন। আপনাদেরকে আরও দুটো ব্যাঙ্গেলস আমি দেখাচ্ছি। দেখুন কত সুন্দর, কত সুন্দর এক্সক্লুসিভ কালেকশন। দেখুন কি সুন্দর আপনার এখানে কাজ করা রয়েছে, ফিলিগ্রি ওয়ার্ক রয়েছে, কাটাই পিসের ওয়ার্ক রয়েছে, তার পাশে একটু রেজিবলের কাজ দিয়ে জিনিসটাকে হাইলাইট করা হয়েছে। দেখুন মাঝখানে আবার একটা বিনারও ওয়ার্ক রয়েছে। সব কিছুর মেলবন্ধনে জিনিসটা খুবই সুন্দর হয়েছে। এগুলো এক একটা 30 গ্রামস করে রয়েছে। যদি কোনো দর্শক বন্ধুর পছন্দ হয়ে থাকে আপনারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের শোরুমে আসুন। আপনাদেরকে বারবার অনুরোধ করছি শোরুমে আসুন। 22 ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা 16। আমরা প্রতিদিনই রয়েছি সোমবার থেকে রবিবার আপনাদের জন্য। একটু এক্সক্লুসিভ হেভি চূড় আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটা আপনারা ব্রাইডাল পারপাসে ইউজ করতে পারেন। এটা আপনারা লেহেঙ্গার সাথে পরুন, শাড়ির সাথে পরুন। এগুলো ইচ আপনার 47 গ্রামস করে রয়েছে ইচ পিসেস। দেখুন এটারও কারিগরিটা আপনারা দেখুন, কত সুন্দর রেজিবলের কাজ দিয়ে হাইলাইট করা হয়েছে এবং মাঝখানে আপনাদের ফিলিগ্রি ওয়ার্ক রয়েছে। এরকম আরও সুন্দর সুন্দর এক্সক্লুসিভ ব্যাঙ্গেলস পাবেন আমাদের শোরুমে। তার জন্য আপনাদেরকে আসতে হবে আমাদের শোরুমে। আমাদের শোরুমে আসুন, আপনাদেরকে আরও সুন্দর সুন্দর কালেকশন আপনারা দেখাবো। এতক্ষণ তো আমরা অনেক সোনার গয়নাই দেখালাম, এবারে আসুন আমরা কিছু নন গোল্ড প্রোডাক্ট দেখি, কিছু সিলভার জুয়েলারি আপনাদেরকে আমরা দেখাই। তার জন্য কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে একটা দুটো করে কালেকশন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, কিন্তু আপনাদেরকে আসতে হবে আমাদের শোরুম সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড, ক্যামাক স্ট্রিট, ডিজিগনিয়া শোরুমে, 22 ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা 16। আমি এখানে কিছু এক্সক্লুসিভ সিলভার জুয়েলারি দেখাবো, যেগুলো সিলভারের ওপরে অ্যান্টিক পলিশ দেওয়া হয়েছে। আমি একটা কালেকশন আপনাকে দেখাচ্ছি। দেখুন এখানে সিলভারের ওপরেও কিন্তু টেম্পল ওয়ার্ক রয়েছে এবং তার সাথে গ্রিন স্টোন দিয়ে এটিকে হাইলাইট করা হয়েছে। এবং তার সাথে সাথে দেখুন হোয়াইট মতি দিয়ে নিচে কিছু বিডসের ওয়ার্ক রয়েছে। এর সাথে আপনারা ম্যাচিং ইয়াররিংসও পাবেন, ব্যাঙ্গেলসও পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর কালেকশন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আমি আরও একটা এক্সক্লুসিভ কালেকশন দেখাচ্ছি। এটা আপনার মিনার সাথে কম্বিনেশন করা হয়েছে। মিনার সাথে কম্বিনেশন দেখুন, তার সাথে কুন্দানের টাচ রয়েছে এবং হোয়াইট পার্ল দিয়ে বিটসগুলোকে হাইলাইট করা হয়েছে।
একটা কিন্তু এক্সক্লুসিভ কালেকশন। আপনারা যেমন শাড়ির একটা এক্সক্লুসিভ কালেকশন বা ড্রেসের একটা এক্সক্লুসিভ কালেকশন আপনাদের কাছে রাখেন, তেমনি এরকম একটা অফবিট কালেকশন কিন্তু আপনাদের কাছে রাখতেই পারেন এবং বিভিন্ন রকম ড্রেসের সাথে ম্যাচিং করে আপনারা সেগুলো পরতেও পারেন। যারা মনে করেন চিরাচরিত গোল্ড জুয়েলারি বা একদম কমন জুয়েলারি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন, তারা কিন্তু এরকম একটা কালেকশন ট্রাই করতেই পারেন। আমাদের শোরুমে আসুন, বারবার আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা কিন্তু এরকম কালেকশন আরও দেখতে পাবেন, আপনাদেরকে আরও আমরা এরকম ধরনের কালেকশন দেখাতে পারবো। তার সাথে আমি এটাও দেখাতে একটু অনুরোধ করব, এগুলোর প্রাইস মোটামুটি আপনারা ধরে রাখুন অলমোস্ট 35,000, 40,000, 20,000 বিভিন্ন রকম রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। এরকম একটা কালেকশন দেখুন। এগুলো যারা একটু অন্যরকম কালেকশন নিজেদের সাথে রাখতে চান, তারা কিন্তু এরকম একটা কালেকশন ট্রাই করতেই পারেন। একটা সুন্দর নেক পিস আমি দেখাচ্ছি, দেখুন কত সুন্দরের কাজটা, কত সুন্দরের কাজটা আপনারা দেখুন। এরকম ধরনের কালেকশন মোটামুটি আপনারা পেয়ে যাবেন ওই ধরুন 7-8,000-এর মধ্যে এরকম ধরনের কালেকশনগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। এর সাথে কিন্তু আপনারা ম্যাচিং ব্যাঙ্গেলসও পাবেন, আপনারা কিন্তু ম্যাচিং ইয়াররিংসও পাবেন। এখানে বিভিন্ন রকমের এক্সক্লুসিভ কালেকশন আপনাদের কাছে আপনারা পৌঁছে দিতে পারি আমরা। এবারে একদম একটু অন্যরকম জায়গায় যাচ্ছি। এতক্ষণ তো মহিলাদের গয়না নিয়ে অনেকটাই আলোচনা করা হলো এবং মহিলারা গয়না পরেন, আমরা সেটা যাইনি, কিন্তু পুরুষদের জন্য কিছু সম্ভার আমরা কিন্তু আমাদের শোরুমে রেখেছি। আমাদের 22 কামাক স্ট্রিট সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড ডিজিগনিয়া শোরুম, হ্যাঁ একমাত্র এক্সক্লুসিভ কালেকশন যেটা আপনার কালেকশনেই থাকবে। সেই শোরুমে আমরা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য একটা সেকশন বানিয়েছি, অনলি মেন্স সেকশন, যেখানে আমরা কিছু আহাম কালেকশন যেটা আমরা পুরুষদের জন্য স্পেশালি হাইলাইট করছি। এখানে আপনারা পাবেন কিছু ফিঙ্গার রিংস, ব্রেসলেটস, মেন্স চেনস রয়েছে, বাটন সেট রয়েছে, কাফলিন রয়েছে, বিভিন্ন রকমের কালেকশন। আমি একটা এক্সক্লুসিভ আংটি দেখাচ্ছি, ফিঙ্গার রিং, যেটা দেখুন আপনারা নর্মাল কিন্তু আংটি সবাই পরে থাকে ছেলেরা। আমার মনে হয় এরকম একটা যদি হাতে থাকে, এরকম যদি একটা আপনার হাতে থাকে এরকম একটা কালেকশন সকলেরই ভালো লাগবে। আই থিঙ্ক সকলে একবার জিজ্ঞেস করবো অন্তত কোথা থেকে আপনারা নিয়েছেন, এবং সেটা কিন্তু আমাদের এই শোরুমেই একমাত্র অ্যাভেলেবেল রয়েছে, 22 কামাক স্ট্রিট, কলকাতা 16। এগুলো মোটামুটি প্রাইস রেঞ্জ ধরুন 40-45,000, 50 অনওয়ার্ডস, এক্সক্লুসিভ কিছু কিছু কালেকশন। আমি একটা চেন দেখাতে চাইছি, দেখুন চেনটা দেখে মনে হচ্ছে না খুব হেভি, খুব হেভি ওয়েট হবে, খুব এক্সপেন্সিভ হবে, কিন্তু একদমই না। এটা ম্যাক্স টু ম্যাক্স আপনার ধরুন 2 লাখসের মধ্যে এসে যাবে চেনটা। হ্যাঁ, এত সুন্দর একটা চওড়া চেন ছেলেদের জন্য খুবই সুন্দর, ভালো লাগবে। আশা করি মানে আমাদের তো মহিলা দর্শক বন্ধু আছেন এবং ফ্যান ফলোয়িং আমাদের যথেষ্ট। আমরা আমাদের পুরুষ দর্শক বন্ধুদের জন্যও বলছি, এরকম কালেকশন কিন্তু পাওয়ার জন্য আমাদের শোরুমে একবার অন্তত হলেও আপনাদের আসতে হবে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আমাদের এই শোরুম। আমি একটা ব্রেসলেটসও দেখাচ্ছি কম্বিনেশন করে, দেখুন কত সুন্দর ব্রেসলেটটা, কত সুন্দর দেখুন এই ব্রেসলেটটা। এগুলো কিন্তু টোটালি অন্যরকম। আপনারা যারা এতদিন একটু ট্রেডিশনাল গয়না দেখে এসছেন, তার সেই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়ে আমরা কিন্তু অন্যরকম একটু কিছু কালেকশন এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি। আমি আরেকটা চেন দেখাচ্ছি, কাইন্ডলি এটাকে একটু যদি হাইলাইট করা যায় তাহলে বুঝতে পারবেন যে পুরুষদের চেন আবার এরকম হতে পারে নাকি। আমরা পুরুষদের চেন মানে কি নর্মাল একটা চেন চিন্তাভাবনার মধ্যে রাখি। এখানে দেখুন কি সুন্দর 3টে ওয়ার্কের কম্বিনেশন রয়েছে। এখানে একটা বলস দিয়ে কি সুন্দর হাইলাইট করা হয়েছে কাজটা। আবার এখানেও দেখুন, এটারও ওয়েট মোটামুটি ধরুন ওই 50 গ্রামসের মতো রয়েছে। আপনার ওই 2,50,000 এরকম রেঞ্জের মধ্যে আপনার চলে আসবে চেনটা। এরকম আরও অনেক এক্সক্লুসিভ কালেকশন আমাদের কাছে কিন্তু আপনারা পাবেন। এরকম বাটন সেট, ছেলেরা তো পাঞ্জাবি কুর্তা জেনারেলি পরেই থাকেন অকেশনালি, এরকম একটা বাটন সেট কিন্তু আপনাদের কালেকশানে থাকতেই পারে। আই থিঙ্ক খারাপ হবে না, ভালোই লাগবে। বিভিন্ন রকম ড্রেসের সাথে পাঞ্জাবির সাথে আপনারা চেঞ্জ করে করে পরতেও পারবেন, ইউজ করতে পারবেন। আবার একটা যেরকম এক্সক্লুসিভ ব্রেসলেট দেখালাম, তার পাশাপাশি এরকম লাইট ওয়েটেড ব্রেসলেটসও আমাদের কাছে রয়েছে। আপনারা কিন্তু এরকম জেন্টস ব্রেসলেটও আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ জেন্টস সেকশন, মেন্স সেকশন আমরা এখানে বানিয়েছি। সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড, 22 কামাক স্ট্রিট, কলকাতা 16। সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড ডিজিগনিয়া শোরুম, মানে একটাই কালেকশন এক্সক্লুসিভ শুধু আপনার জন্য, যেটা শুধুমাত্র আপনার কাছে থাকবে এক্সক্লুসিভ কালেকশন। আমরা এবার একটু কস্টিউম জুয়েলারি দেখাবো। বন্ধুরা, দর্শক বন্ধুদেরকে অনুরোধ করছি একটু ভালো করে দেখুন। মানে আমরা এতক্ষণ গোল্ডের জুয়েলারি দেখালাম, কিছু অ্যান্টিক সিলভারের উপরেও জুয়েলারি দেখিয়েছি। এগুলো সম্পূর্ণ আপনার কস্টিউম জুয়েলারি, নন গোল্ড প্রোডাক্ট,
যেগুলো আপনারা বিভিন্ন রকমের শাড়ি বা লেহেঙ্গা এগুলোর সাথে পরতেই পারেন। আমি একটা এক্সক্লুসিভ হেভি সেট দেখানোর জন্য রিকোয়েস্ট করব। দেখুন, আমি একটা নন গোল্ড প্রোডাক্টের উপর কুন্দনের ওয়ার্ক দেখাচ্ছি। কত সুন্দর কাজটা, কত সুন্দর কাজটা আপনারা দেখুন। এটা কিন্তু টোটালি কুন্দনের ওয়ার্ক রয়েছে। এটা কিন্তু আপনারা অনায়াসে কোনো ব্রাইডাল সেটের সাথে ইজিলি পরতে পারেন, বা আপনারা কোনো শাড়ির সাথে, কোনো লেহেঙ্গার সাথে খুব সুন্দর লাগবে আপনাদেরকে। এই ট্রেডিশনাল গয়নাগুলোর পাশাপাশি আমরা কিছু একটু অফবিট কালেকশনও আপনাকে দেখাচ্ছি, যেগুলো টিনেজার্সদের আই থিঙ্ক ভালো লাগবে। অন্যরকম একটু কালেকশন দেখুন, এগুলো আপনারা ওয়েস্টার্ন আউটফিটের সাথে ইজিলি পরতে পারেন। একদম অন্যরকম একটু কালেকশন। এরপরে আপনাদেরকে একটা অন্যরকম কালেকশন দেখাবো, সরস্কির ওপরে কিছু কালেকশন, যেটা পিওর সিলভারের ওপরে রয়েছে। সরস্কি, জারকানি স্টোন, এগুলো এই অর্নামেন্টসগুলো প্রত্যেকটির সাথে আপনারা সার্টিফিকেট পাবেন। প্রত্যেকটি স্টোনের আপনাদেরকে আমরা সার্টিফিকেট দেবো। এরকম ধরনের একটা কালেকশন আপনারা দেখতে পারেন। দেখুন, পুরো ডায়মন্ডের মতো লুকস একদম, মানে আপনি বুঝতে পারবেন না আপনার কালেকশনে ডায়মন্ড আছে না সরস্কি রয়েছে। আরেকটা এক্সক্লুসিভ কালেকশন আমি দেখাচ্ছি সরস্কির ওপরে, খুব সুন্দর একটা আনকমন কালেকশন। আপনারা দেখুন, এর সাথে ম্যাচিং ইয়াররিংসও পাবেন, ব্যাঙ্গেলসও পাবেন, ফিঙ্গার রিংসও অ্যাভেলেবেল রয়েছে আমাদের কাছে। কি বন্ধুরা, ভালো লাগছে তো? আশা করি আপনাদের ভালোই লাগছে। সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড, 22 কামাক স্ট্রিট, কলকাতা 16। আপনাদেরকে বারবার আসার জন্য আমরা অনুরোধ করছি, এবং আপনাদেরকে আমরা যে কালেকশনের কিছুমাত্র একটা দুটো করে আমরা দেখিয়েছি, আরও বেশি কালেকশন পেতে গেলে আপনাদেরকে আসতে হবে আমাদের শোরুমে। হ্যাঁ, আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারেন, আপনার জন্য আমরা স্পেশালি একটা সিট রেখে দেবো আমাদের শোরুমে, 22 কামাক স্ট্রিট, কলকাতা 16। এখানে আসুন, আপনাদেরকে আরও কালেকশন দেখালে আমাদের নিজেদেরও আরও ভালো লাগবে। এখন আমরা কিছু এক্সক্লুসিভ ডায়মন্ডের সেট আপনাদেরকে দেখাবো, যেগুলো আশা করি এতক্ষণ যা অর্নামেন্টস আমরা দেখেছি তার পাশাপাশি এগুলো আপনাদের ভালো লাগবে। আমি মহাশ্বেতাকে হ্যান্ড ওভার দিচ্ছি। মহাশ্বেতা, কাইন্ডলি কিছু এক্সক্লুসিভ ডায়মন্ড জুয়েলারি দেখান। Good evening, everyone. My name is Mahashweta Mustafi, and I'm from Kamak Street, Designia, Senco Gold and Diamonds. I hope you all are fine and in good health. And you all know, as we all know, that there is a global pandemic going on due to coronavirus. But as there is a saying, behind every cloud there is a silver lining. So whatever the situation may be, everything has got a positive side to it. So with that positive thought in mind, let me welcome you all to our today's live session, which is about diamond jewelry. We always buy jewelries when we want to celebrate our special occasions. Maybe it's our birthday or our parents' anniversary, or it's our own wedding. So we always try to connect memories with our jewelries, and nothing can be better than buying jewelries and diamond jewelries. Now, before starting with our collection, I would like to tell you a little bit about what is a diamond. So a diamond is a natural gemstone, and its origin goes back to 11 to 100 crore years ago. So a diamond is rare, it's beautiful, and it's forever. So without much ado, let me start with our vast diamond collection. So the first collection that I'll be talking about is our tribal collection. This is one of our Everlight collections, and as you can see, this tribal collection is very trendy, it's modern, it's sleek, yet it's stylish. The code of this product is 9A, and the price is approximately 27,500. But specially for today, we are giving an instant 20% discount on our diamond jewelry values. Now this is a pendant, a chain and a pendant. The code of this one is 9B, and the price is approximately 37,000. And this is a bracelet from the same collection, tribal collection. As you can see, there are clusters of diamonds, and there are small human figurines who are dancing. The product code of this is 9C, and the price is approximately 45,500. Now I have with me Priyanka and Ronjita, who
will be putting on the jewelry on them, so that you can imagine sitting at your own home how it will look on you. It will look very beautiful and you will look very elegant. You will get that elegant look when you will wear it with your any kind of western attire, with your casual attire. Now as you can see with this pen and this chain, you can adjust the length of this chain pendant with the help of the pendant. So you can mix and match whatever attire you will be wearing. You can adjust the length of this pendant. You can make it short, you can make it long, as you like it. So now the story behind it is this: we have taken the inspiration from Goldi tribe. Now when you will wear it, this tribal collection, you will be connected to that Indian tribal heritage in this modern world. And the figures that you are seeing, they are actually from their tribal dance form, which is known as a Tarpa dance form. They have a dance form which is known as Tarpa dance form. So if you see, there are small human figures who are actually dancing together. So this collection of art, it symbolizes bonding, it symbolizes love. So if definitely one of our collection, that is our tribal collection. Now the second collection that I'll be talking about is our Daisy collection. These diamond cuts are actually baguette shape of diamonds, and the center pieces are round brilliant cut diamonds. There is a beautiful sleek chain, and if you can see, there are small diamond pieces embellished on it, that is giving it a beautiful touch to this pendant. The product code of this chain pendant is 10A, and the diamond danglers, the product code is 10B. The price of this one, the chain pendant, is 1,48,000, and the earring is approx 78,000. There is a story behind this Daisy collection. Now as we all know that Daisy is the name of a flower, but there is also a story behind it which most of us don't know. That is, Daisy is actually Freya's sacred flower. Now who is Freya? Freya is actually the goddess of love, of birth, of transformation. So if you want to gift it to someone who is a would-be mother, or you can also gift it to someone who is in a transformation phase, a girl who is in her teenage and he is transforming into her puberty stage, you can also give it to that girl. So it is for every woman who is in love with diamonds. As we all know that diamond is generally said to be a woman's best friend. So today we are talking about our best friend. See how beautifully it is looking on her. It is getting, you will get that shine, that glitter. When we always go for diamond jewelry purchase, we always look for this shine and this glitter. So due to this setting, the setting that our best craftsmen have done, this is giving it a very nice shiny look. So I'm very sure that all of you are loving this set. So if you want to book it, please text us on our Facebook live page so that we can assist you with this, because we are giving a 20% discount for especially for you all viewers who are watching our today's live session. Now our third collection that I'll be talking about is our Magnificence collection. This is a very special collection that we have at our Camac showroom. There is a solitaire piece and it has been encircled with clusters of diamonds. The product code of this, the chain pendant, the pendant is 11A and the danglers, the code is 11B. Now the price of the diamond is approximately 21,000 and the earring is approximately 44,000. Now what we have done is, our best craftsmen, while they were making this Magnificence collection, they have put a magnifying glass on top of a solitaire. Now generally when we go for diamond jewelry purchase, we always want to have that solitaire.
But sometimes our budget do not allow us to buy a solitaire, because solitaires generally, as we all know, they cost a little more than cluster diamonds. So keeping your thoughts and emotions in mind, what we have done is we have put a magnifying glass so that the small solitaire will look big when you will be wearing it. So our Magnificence collection is very special to us, and if you have this collection, you will not only have jewelry but a art piece with you. See, this solitaire piece is giving her a different look, that elegant look, and everyone's eyes will be on you when you will be wearing it on your special day. If you wear it with a gown, the one that she is wearing with a broad neck, then the focus will be more on your pendant. Look at this beautiful danglers, this diamond danglers, which is just for 44,000 approximately. So please book it online, and so that we can assist you and we can deliver it to you. Now the second collection that I'll be talking about is our Loved Up collection. Our Loved Up collection is very special to us because we have used a different technology while we were making it. Our best craftsmen were making it. We have used a German technology. The product code of this chain pendant is 12A, and the price is approximately 58,500, and the diamond top is 12B, and the price is approximately 70,000. But for you specially, we are giving 20% discount instantly when you are booking it today on our Facebook live page. Now the story behind it is Loved Up is actually the music of our heartbeat, how our heart beats. That's the sound that we call Loved Up. Now if you are in love or you are searching for love, then your search will be end at our Chemistry showroom with our Loved Up collection. The German technology that we have used, that actually what it makes is, when you are moving, diamonds, they also move with you. With the slightest movement of yours, the diamonds will move. It will catch all the lights from all the directions, and it will give you that shiny, that glittery look that we always look for when we are buying a diamond jewelry. So this is very special. If you have it, you will not only have a jewelry, but you will also have our technology with you in your diamond collection. So please have a look. Our model is ready, Ranjita is ready. This especially this chain and pendant set is made up of white gold. Generally when we go for gold jewelry purchase, we only see yellow gold. But if you come and buy diamond jewelry, you will get a lot of variety. You will get diamond jewelry in white gold, in yellow gold, and in rose gold. If you visit our store, you will also see a Loved Up collection in yellow gold and also in rose gold, so that you can mix and match with all your outfits. See, there are small solitaires in the middle, which will dance. When you will move with your body movements, these diamonds will dance, and it has been encircled with clusters of diamonds that is actually giving it a very beautiful look. See how beautifully the diamonds are dancing, and they are grabbing all the lights from all the directions, and everyone's eyes will be on you when you will be wearing it on your special day. Now the second collection that I'll be talking about is our Victorian collection. Now Victorian collection is our royal collection. So if you are in search for a royal look, then this is for you. Now the product code for this necklace is 13A, and the price is approximately 2,89,000, and there is also a matching earring with this, which will look beautiful with this necklace. The product code for this is 13B, and the price is approximately 86,000. But for you specially, we will be giving 20% discount instantly when you are booking it today on our this very live session. This Victorian neck piece that she is wearing is in yellow gold
which has been embellished very beautifully with clusters of diamonds. We have done a Jaffrey artwork, and this is specially from the Art Deco era. These designs and these architectures were actually very famous in the 1920s and 1930s. If you have visited the Victoria Memorial, which is located in Calcutta, you will see the Victoria Memorial, the hall, the architecture that has been used is inspired from British and Mughal architecture. So what we have done is we have taken that inspiration from that Victorian era and we have made this beautiful collection specially for you. See how beautiful it's looking on her. So it will look very beautiful on you when you will be wearing it with a gown, whether it's red, it will go with red, with black, with white, any color that you will be wearing, it will look very beautiful on you. So this is our royal collection. Now there is also a bracelet. You can also mix and match this bracelet and it will complete your whole look. The price of this is approximately 1 lakh rupees and the product code is 13C. 13C and the price is 1 lakh. As we are in our live session, so I would request you to please be interactive so that I also know whether you are liking it or not, whether you want me to show you something else. So please let me know. Now this collection is our bridal collection. Senco Gold is always known for their bridal jewelry. So the previous collections that I was showing, they were specially for casual wears, for a casual party that you are going to. Victorian collection is also from our wedding collection. This collection is one of our bridal collection where this is a beautiful choker made on rose gold and there are small diamonds. These are all small diamonds which we have set separately. The product code for this is 14A and the price is approximately 6,25,000 and there is also a matching earring with it. Please have a look. This will give you a very beautiful length when you will wear it with your gown, or you can also wear it with a lehenga. If you are thinking of an Indian wedding, you can wear it with a lehenga. You can also wear it with a sari. It will look very good. The product code for this earring is, please take it. The product code for this earring is 14B and the price is approximately 2,14,000. But for you, as I have already mentioned earlier, that we are giving a 20% discount instantly when you are booking it online today on this very live session. So please book it quickly so that we can assist you and we can deliver all our beautiful jewelries to your house. See how beautiful it's looking on her. So you can imagine how beautiful you will look on your that very special day. On your wedding you can wear it, on your engagement also you can wear it. It will go very beautifully with your western outfit, with your Indian outfit. So we have kept all that things and emotions in our mind, and our master craftsmen have made this specially for you. So please book it, or you can also visit our store at 22 Kamak Street. We have more collections, but this is our best, the best that we have. We also have lot of collections for you from this bridal jewelry. Now I have kept the last but the most special collection for the last, and this is one of our Art Deco style collection, which is made up of rubies. These are natural rubies embellished with tanzanite and diamonds. See, these are natural rubies and these are small beads of tanzanite. So what is a tanzanite? Generally we know about rubies and diamonds, but tanzanite might be a new stone to you. So tanzanite is also a gemstone, and the origin of tanzanite is from Tanzania. So Tanzania, the origin of the stone is Tanzania, and it's only found in Tanzania. So that is the speciality of the stone. It's available, the stone is available in blue and also in bluish purple color, but the stone that we have used for this specially is the blue one.
This has got a length. This will give you a length because as you have seen, there is a big pendant with the centerpiece, that's Tanzania, and diamonds encircling it, small diamonds. We have embellished the whole look. It is also from the Art Deco era, when gemstones and striking colors were very much in. So the kings and queens of that era, if you think of that, you will see that they always used to wear a jewelry with some kind of color, with some kind of stones. So keeping that thing in mind, to give you that vintage look in this modern world, we have given this jewelry that look with color stones and diamond. See how beautiful this earring is. The product code of this earring is 15B and the price is 4,52,000, and the necklace, that's the product code of this, is 15A and the price is approximately 5,80,000. But for you specially, we are giving 20% discount for this live session because you are with us today on this live session. So for you, for my view, to deliver you this jewelry. See, this Art Deco piece is giving her that vintage look from that Victorian era. This Art Deco look was very much in 1920s and 1930s. So in this modern world, if you want that vintage look, then this is the one for you. We also have various collections. In this collection, this Art Deco designs with real gemstones with striking colors. See, this set is giving it a very good look because of the combination of the stones that we have used, especially ruby, tanzanite, pink and blue, and of course with the beautiful diamonds. There are big diamond pieces, small diamond pieces. It's a very beautiful set. Now these are rings. These are all, most of them are from our Victorian collection. Now let me also tell you that all our diamond jewelries also come with a certificate with the authentication and the genuinity that the diamonds that you are buying from Senco Gold and Diamonds, they are natural and they are authentic. We give certification. We also provide you with jewelry insurance so that you can always keep your diamonds safe, even if you have any sort of problem. We always have solutions for you. We have buyback policy, we have exchange policy, so we are always there for you at Senco Gold and Diamonds. So these are all the collections that I have talked about. Our wedding collection, our Victorian collection, this is our Loved Up collection, Magnificence collection, Daisy collection, and last but not the least, our Tribal collection. So this was all for today, and I hope you must have loved our collection. So please like it if you have, and also share our live session with your friends and your families so that they also can know that what Senco Gold and Diamonds has to offer for them. And please text us, comment us on our Facebook page, and keep liking us, loving us, because we are here because of your love and your support. We also need your support, and we will also be there every time when you need our support. So thank you very much, and keep loving us. And the offer is 20% discount. Instantly you are getting 20% discount if you are booking it online today. So please book it, like it and share it, and spread love, and stay happy and healthy. Thank you.